ہماری صرف ایک پرابلم، ہمارا اور کوئی ایشو نہیں، بائی گاڈ. نہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، نہ یہ ہمارا ایشو ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، نہ یہ ہمارا ایشو کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اور وسائل اور دولت اور ایگریکلچر اور خوراک اور کھانا نہیں ہے. اس پاکستان کا صرف ایک کرائسس، اور وہ کرائسس یہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم کون ہیں. The crisis of morality, the crisis of identity, the crisis of ideology. جلدی کر موبائل نکال. ارے بچہ Who wrote the national anthem of Pakistan? I know that one. I remember, but right now I forget. I forgot his name. I'm not going to sing it. Pakistan Zameen Shad Baad Kishwari Hasin Shad Baad Quwwate Awam Tu nishane azme ali shan azme Pakistan Parchame sitaro hila Rehbare tarakkiyon kamal Painda Tabindaban Ashil Ashil. ہم یہ بھول گئے کہ ہم ایک ایسی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں جس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کرے. ہمارے پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے والے لوگ، اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار، طاقت، اقتدار، روپیہ، پیسہ اور ڈیسیجن میکنگ طاقت تھی، انہوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا. اس ملک کو غریب، مسکین، یتیم، بیواؤں اور مدرسے کے بچوں نے نہیں تباہ کیا. رسپانسبلٹی ہماری آتی ہے، آپ کی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کل اس پاکستان کو آپ کے ہاتھوں میں دینا. قائد اعظم ہمارے بڑے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کا کیا کردار؟ کیا قائد اعظم پر کسی نے الزام لگایا 1 روپے کی کرپشن کا؟ کیا علامہ اقبال پر کسی نے 1 روپے کی کرپشن کا الزام لگایا؟ ہماری پرابلم صرف لیڈرشپ کی ہے. ہمیں وہ لیڈرز چاہیے جو نگاہ بلند ہو، سخن دل نواز ہو، جاں پرسوز. نگاہ بلند، ویژنری، تھنکر، فلاسفر اینڈ آئیڈیالوگ. سخن دل نواز، اس کی باتیں لوگ یہ کہیں جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ ہم سے خیانت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیں بیچ کے نہیں کھا جائے گا، اس کو NRO سے دھونا نہیں پڑے گا بعد میں. This faith, this yaqeen, this belief, only a matter of time. یہ لیڈرشپ تو آ رہی ہے. It's a destiny. اس کے 2 طریقے ہیں. This is the option that we have today. ایک آپشن وہ ہے کہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا طریقہ تھا کہ ایک میسو انٹلیکچوئل اور اسپرچل ریولوشن لے آئے آئیڈیالوجی کی پاور پر. ہم نے پاکستان تلوار کی زور پہ تو نہیں بنایا، ہم نے تو پاور آف آئیڈیالوجی سے بنایا. ایک ایموشن سے، جذبہ، دیوانگی، جنون. We didn't have any army, we didn't have any air force, no navy, no economic power. Just the will of the people. We want Pakistan. We'll create it, carve it out of history, out of geography of subcontinent. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کیوس اور انارکی اتنی پھیل جائے کہ ڈس آرڈر اور انارکی کی وجہ سے ایک میسو بلڈی ریولوشن آئے، جیسے بولشوک ریولوشن ہے، فرینچ ریولوشن. پاکستان میں جو کیوس اور انارکی اس وقت یہ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو اتنا کیوس اور انارکی میں ڈال دیا جائے کہ ملک ڈسفنکشن ہو جائے، فیل ہو جائے. اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی پھر انارکی میں رہتی ہے. لیکن تبدیلی ڈیو ہے، انشاءاللہ قابل تبدیلی. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا لیجیے گا. ابو جہل اور ابو لہب بدنصیب تھے، ناٹ شاہ نے کہا ہے شاید یہ nothing is more powerful than the idea whose time has come.
आज कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, कम्युनिज्म कोलैप्स कर चुका है, पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल वॉइड है, पूरे यूरोप और अमेरिका में इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला देश। किस वजह से? पॉलिटिकल मिलिट्री पावर की वजह से? नो, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, तो इस रूहानियत की वजह से, इस सुकून की वजह से जो डिवाइन मॉरल सोशल ऑर्डर देता है। कैपिटलिज्म पैसा जमा करना सिखाता है, इस्लाम कहता है इसको मिस्कीनों, यतीमों के बाप। कैपिटलिज्म ये इसको सिखाता है कि आला से आला, खूबसूरत से खूबसूरत जेवर, ज्वेलरी, रुपया, पैसा, दौलत, कपड़े, स्नीकर्स, मोबाइल फोन, आईपॉड्स, ये जमा करो। दीन साथ ये सिखाता है वो सब चीजें जरूर खरीदो, जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन जितने की खरीदी है उतनी रकम अल्लाह की राह में सदका करो। शेयर इट व्हाट अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू। जब अल्लाह आपको देते हुए हिसाब नहीं करता है तो आप आगे देते हुए हिसाब करते हैं। हम भी तो डिजर्व नहीं करते जो हमें देता है। टू बी ऑनेस्ट, जस्ट थिंक, क्या जो कुछ हमको मिला हुआ हम डिजर्व करते थे? नो, अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस। जब किसी को देने की बारी आए, ये मत कहो कि डिजर्विंग है या डिजर्विंग नहीं। बड़े कहते हैं कि उसको भी दो जो डिजर्व करता है, उसको भी दो जो डिजर्व नहीं करता, ताकि अल्लाह तुमको उस वक्त भी दे जब तुम डिजर्व करते हो और उस वक्त भी दे जब तुम डिजर्व नहीं करते। So whatever Allah has blessed you with, share it, distribute it, and inshallah Allah will give you izzah, Allah will give you glory and honor. इस पाकिस्तान के साथ खयानत नहीं करना। अगर करते हो तुम परचम को बुलंद, अल्लाह करेगा तुमको बुलंद। और हौसला तो सब कुछ तुम्हारा है, तो सब कुछ तुम्हारा है। सिर्फ ये नियत कर लो, रास्ते खुद लीडरशिप भी आ रही है। मेक योरसेल्फ पार्ट। Beautiful destiny waiting for Pakistan. So fascinating that you'll go in a state of disbelief if I tell you what destiny is waiting for Pakistan. अल्लामा इकबाल ने भी उस वक्त यही बात कही थी, इशारों में बात कही। इश्क को फरियाद लाजिम थी तो वो हो चुकी। मुझे एक बात अल्लाह ताला के आगे, कौम के आगे रखनी थी। इश्क को फरियाद लाजिम थी तो वो हो चुकी। अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर, जरा देखना होता है तो वो डेस्टिनी अभी इनकम्प्लीट। पाकिस्तान की तकरीब में मुकम्मल होना है। बी पार्ट। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी पहचान, आओ मिलके कहे सब, कहे सब, कहे सब, मिलके कहे सब पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। माओ की दुआ, बहनों की दुआ, माओ की दुआ, बहनों की दुआ, तुम्हारे नाम रोशन कर दो भगन का नाम। ढूंढे दुनिया तुम्हारे कदमों के निशान।